اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما وارزقني فهما. तो देखो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हम जो है किताबुल वकालत पढ़ रहे थे, तो उनमें से कुछ अहकाम पढ़ लिए थे और कुछ अहकाम बाकी रह गए थे। तो एक मसला यहाँ पर ये बताया गया है कि अगर वकील, समझ आ गई कि अगर वकील को क्या कर दिया, अच्छा यहाँ से है कि अगर वकील को यानी किसी गुलाम के बेचने का वकील बना दिया, अब उसने जो है निसब गुलाम भेजा, तो आया ये निसब गुलाम यानी उन्होंने मुतलकन कहा कि मेरा ये गुलाम बेच दे, क्या कर दे, बेच दे, फिर वक़्त कर दे। अब उन्होंने जो है वो क्या कर दिया, आधा गुलाम बेचा, आधा जो है नहीं बेचा, तो आया ये बया सही होगा या सही नहीं होगा? तो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक जो है ये क्या होगा, ये बया सही होगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो है यानी मुवक्किल ने जो है वो क्या मुतलकन बया का कहा है, तो आधा गुलाम भी बया में दाखिल है और इस तरह पूरा गुलाम का बेचना भी दाखिल है। जबकि साहिबैन फरमाते हैं कि नहीं, अगर उन्होंने झगड़े से पहले जो है आधा गुलाम भेजा तब तो बया सही होगा, लेकिन अगर मुश्तरी की झगड़े के बाद जो है उन्होंने गुलाम को आधा को एक और यानी दूसरी मरतबा भेजा तो फिर जो है ये जायज़ नहीं होगा। देखो व इज़ा वक्कलहु बिबैइन अब्दी फबाअ निस्फहु जाज़ इंद अबी हनीफा रहमहुल्लाह, और अगर वकील बनाए अपने गुलाम की बेचने का, फबाअ पस उसने पस उसने आधा बेचा, जाज़ इंद अबी हनीफा रहमहुल्लाह, तो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक ये जायज़ हो जाएगा। लेकिन अगर दूसरी जगह दूसरा मसला इसके बरक्स है कि अगर वकील को क्या कर दिया, किसी गुलाम के खरीदने का क्या कर दिया, गुलाम खरीदने का वकील बना दिया, बस उसने जो है अपने मुवक्किल के लिए आधा गुलाम खरीद लिया, तो आया ये जायज़ होगा या जायज़ नहीं होगा? तो इसमें इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह भी यही फरमाते हैं कि नहीं, ये तो मुवक्किल की इजाज़त पर मौकूफ़ होगा। अगर मुवक्किल जो है वो इजाज़त दे कि ठीक है मैंने आधा गुलाम कबूल कर लिया, तो ठीक है ये आपका जो है ये बया हो गया, तो फिर जो है ये सही होगा, वरना सही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इस बात का कवी इम्कान है कि आधा गुलाम जो है वकील ने अपने लिए खरीदो, फिर इसमें नुकसान कोई आयब वगैरह ढूंढे, तो इस वजह से क्या कर दिया है, मुवक्किल को कह रहा है कि मैंने आपके लिए ये आधा गुलाम भेजा है, जबकि पहले में फरोख्त करने में कोई जो है वो क्या था, तुहमत वगैरह का इम्कान नहीं था, तो इसी वजह से वहां पर बेचना जायज़ था। इमाम अबू हनीफा के नज़दीक यहाँ पर जो है मुवक्किल की इजाज़त पर मौकूफ रहेगा। देखो व इन वक्कलहु बिशिराइ अब्दिन, और अगर वकील ने जो है किसी गुलाम के खरीदने का क्या कर दिया, वकील बना दिया, वश्तरा निस्फहु, बस उन्होंने जो है आधा गुलाम खरीदा, फशिरा मौकूफुन, बस उसका खरीदना जो है ये मौकूफा, फइनिश्तरा बाकी हो, बस अगर इन्होंने बाकी को भी खरीद लिया, लाजिम अल मुवक्किल, तो मुवक्किल को लाजिम होगा, वरना लाजिम नहीं होगा, ये वकील ही के लिए होगा। आगे फरमाती एक दूसरा मसला बयान कर रहा है कि एक शख्स ने, मिसाल की यहाँ पर जो है सदफ ने फूजिया को क्या कर दिया, एक को कह दिया कि मेरे लिए जो है 1000 रुपए का सूट लेकर आओ, या ये क्या जो मिसाल जो है यहाँ पर जिक्र किया वही बताती हूँ कि जो है सदफ ने जो है वो क्या कहा, अरताल, रितल की जमा है, ये एक जो है जिस तरह 1 किलो एक सेर जो है ये क्या होता है, एक अवजान होते हैं, वजन होते हैं, तो इस तरह ये भी जो है रितल भी एक वजन है। तो सदफ ने जो है फौजिया को वकील बना दिया कि आप ऐसा कर लो कि मेरे लिए जो है बाजार से 10 रितल, कितना, 10 रितल गोश्त जो है 1 दिरहम के में खरीद लो, 10 रितल गोश्त 1 दिरहम के में खरीद लो। अब वो जो है क्या करने, फौज जो है वो बहुत ज्यादा तेज थी, समझा कि बयशरा को जानती थी, उन्होंने ये कारोबार किया, तो उन्होंने 20 रितल को 1 दिरहम के बदले में खरीद लिया, यानी दिरहम तो वही है लेकिन जो है वो क्या कर दिया, 20 रितल को खरीद लिया। तो अब आया ये बया सही होगा या सही नहीं हो, इश्काल ये वारिद होता है क्योंकि बया सही होने और ना होने का कि वो मुअक्किल सदफ ने तो फौजिया को 10 रितल का कहा है और उन्होंने तो 1 रितल का 20 रितल खरीदा है। अब
क्या होगा अब इस पर, ये सदफ पर निसफ दिरहम वाजिब होगा या 20 रितल वाजिब होगा? तो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि सदफ को आधे दिरहम के बदले में 10 दिरहम 10 रितल जो है गोश्त वाजिब होगा। क्यों? क्योंकि सदफ को तो इतनी गोश्त की जरूरत है ना, तभी तो फौजी को कहा कि मुझे फौजिया क्या करे 10 रितल गोश्त लेकर आओ। अब वो मजीद 10 उन्हें खरीदा तो वो आगे 10 को क्या करे, वो तो छोटा सा खानदान है, इतना ज्यादा नहीं खा सकते, तो 10 खराब हो जाएंगे। तो इसी वजह से इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि मुवक्किल के लिए जो है वो क्या होगा, 10 रितल गोश्त वाजिब होगा निसफ आइवज के बदले में, और जो 20 रितल जो उसने खरीदा है वो 10 रितल खुद फौजे को हो जाएंगे और निसफ दिरहम जो है वो खुद अपने तरफ से जो है वो सदफ को दे देगा। गोया ये समझेगा कि आधा उसका हो गया आधा सदफ का हो गया, तो कीमत भी इनके दरमियान माबैन तकसीम होगा आधा आधा दिरहम हो। जबकि कौन फरमाते हैं यो साहिबैन और मसला से फरमाते हैं कि नहीं, ये 20 रितल जो है वो क्या होता है, वाजिब होता है। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ने तो ये दलील पेश की थी कि उसको तो 10 रितल की जरूरत है, इसी वजह से 10 रितल ही वाजिब होगा। जबकि साहिबैन दलील में ये पेश करते हैं कि नहीं, उन्होंने 1 दिरहम दिया है, समझे कि 1 दिरहम के बदले में आप मुझे लेकर आओ गोश्त, तो समझे, तो 1 दिरहम तो वो लेकर आए, तो इसी वजह से 20 रितल इसके नजदीक उनके नजदीक को वाजिब होगा। हाँ अलबत्ता जो है यानी दोनों मुफ्ता भी ही कौल लगते हैं लेकिन अगर वकील ने जो है फौजी ने जो है घटिया, समझे कि घटिया किस्म का जो है वो 20 रितल गोश्त जो है वो क्या कर दिया है, खरीदा है 1 दिरहम के एवज है, तो ये पूरा का पूरा फौजिया को हो जाएगा। समझा कि क्योंकि सदफ ने तो 1 दिरहम में अच्छा सा गोश्त मांगा है और उन्होंने अच्छा गोश्त नहीं लाया, तो इसी वजह से ये पूरा का पूरा किस चीज का हो जाएगा, फौजिया का हो जाएगा। देखो वह इदा वक्कलहु बिशराई अशरत अरतालिन, और अगर किसी ने जो है वकील बनाया बिशराई अशरत अरतालिन रहमिन, समझा कि बिदिरहमिन 1 दिरहम के एवज में 10 रतल गोश्त के खरीदने का वकील बनाया, फश्तरा 20 रतलन बिदिरहमिन मिन लहमी युबाउ मिस्लहु अशरत अरतालिन बिदिरहमिन, समझा गई कि बस उन्होंने खरीदा 20 रतलन बिदिरहमिन 1 दिरहम के एवज में 20 रितल को मिन लहमिन ऐसे गोश्त का युबाउ मिस्लहु अशर कि इस जैसे जो है वो बेचे जाते हैं कितने 10 रितल जो है वो 1 दिरहम के बदले में। लेकिन उन्होंने तो होशियारी की ना, यानी अच्छा खासा जो था वो क्या था, गोश्त था, लेकिन उन्होंने बस उनको जो है कभी कभार बाज लोग जो है वो क्या होता है, होशियार होते हैं, चालाक से होते हैं, तो इसी वजह से जो है वो क्या हो जाता है, वो खरीद लेते हैं। तो उसने जो है वो क्या कर दिया, 20 रेतल को क्या कर दिया, खरीदा है 1 दिरहम के बदले में, युबाउ मिस्लहु अशरत अरतालिन बिदिरहम, कि इस जैसे जो है बेची जाते हैं 10 रितल गोश्त बिदिरहम 1 एवज के साथ। लज़िमल मुवक्किलु मिनहु अशरतु निस्फ दिरहम इंद अबी हनीफा रहमहुल्लाह, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि उस पर जो है वो कितने निस्फ दिरहम के बदले में क्या होता है, 10 रितल जो है गोश्त वाजिब होता है मुवक्किल के नजदीक। क़ाला रहमहुल्लाह साहिबैन फरमाते हैं यल्ज़मुहुल 20, उस पर जो है 20 का 20 रितल वाजिब हो जाता है। आगे क्या फरमाते हैं कि फौजिया ने जो है वो क्या कर दिया, अनीला को जो है एक चीज, एक सूट के लिए ये एक सूट दिखाया कि वही सूट जो है मेरे लिए वो अपने बाजार से, अपने शहर के बाजार से लेकर आओ। अब अनीला के लिए जायज नहीं है कि वो सूट अपने लिए खरीदे, बेआईनी ही वो सूट जो है अपने लिए खरीद ले, क्योंकि वो तो मुतय्यन है ना, तो मुतय्यन चीज का वकील का अपने लिए खरीदना जो है वो जायज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो तो उसको जो है क्या है, मुवक्किल ने जो है वकील पर भरोसा किया है, तो वकील जो है अपने लिए खरीद कर जो है मुवक्किल का धोखा नहीं दे सकते। देखो वइन वक्कलो बिशराई शैइन बिआइनिही, और अगर वकील बनाए किसी मुतय्यन चीज के खरीदने के लिए, फलैस लहू, तो उसके लिए जायज नहीं, वकील के लिए जायज नहीं, अन यश्तरीहु लिनफ्सिही, कि वो चीज अपने लिए खरीद ले। हाँ अलबत्ता जो है वो फौजिया अनीला को मुतलकन कह दे कि मेरे लिए सूट खरीद ले गैर मुअय्यन चीज के लिए, समझा के वकील बनाए, तो फिर जो है अनीला तब तक यानी वो अपने नियत के साथ ना वो अपने लिए खरीद सकता है उस चीज को। हाँ अलबत्ता 2 शराइत के साथ अपने लिए खरीद नहीं सकता। एक ये कि वही पैसे दे जो फौजी ने उनको दिया हो, या क्या खरीदते वक्त जो है वो क्या कर दे हो, नियत कर दे। तो इन 2 शराइतों को जब पाया जाए तब जो है वो चीज
فوزیہ کی ہوگی. لیکن اگر یہ دو شرائط موجود نہ ہو تو پھر انیلا یہ نہیں کہہ سکتی کہ میں نے یہ چیز جو ہے فوزیہ کے لیے خریدا ہے، بلکہ یہ چیز انیلا کی ہے کا ہی ہوگا. لیکن اگر وہ کہے کہ میں نے خریدتے وقت نیت کی تھی فوزیہ کی طرف سے، تب بھی صحیح ہوگا. اگر وہ کہے کہ میں نے یہ فوزیہ کے پیسوں سے خریدا ہے، تب بھی صحیح ہوگا. تو پھر فوزیہ کی ہوگی. وَإِن وَكَّلُوا بِشِرَاءِ عَبْدٍ بِغَيْرِ عَيْنِهِ، اور اگر وکیل بنائے کسی غیر معین غلام کا، فَاشْتَرَى عَبْدًا، پس انہوں نے خرید لیا ایک غلام، فَهُوَ لِلْوَكِيلِ، یعنی ایک غلام خرید لیا، فَهُوَ لِلْوَكِيلِ، تو پس یہ وکیل کے ہوگا. إِلَّا مگر یہ کہ وہ یہ کہے، أَن يَقُولَ، وہ کہے، نَوَيْتُ الشِّرَاءَ لِلْمُوَكِّلِ، کہ میں نے تو اس کے خریدنے موکل کے لیے کیا خریدنے کی نیتوں کی تھی. اور یشتری بمال الموکل، یا جو ہے اس چیز کو خرید لے، کس چیز کے؟ موکل کے مال کے ساتھ خرید لے. آگے کیا فرماتے ہیں کہ مثال کے طور پر یہاں پر 3 لڑکیاں ہیں، تو اب صدف نے جو ہے انیلا کو اپنا وکیل بنا دیا. سمجھا گئے ہو کہ آپ ایسا کرو، آپ تھوڑی سی تیز ہو، سمجھا گئے، وکیل بن سکتی ہو. تو اسی وجہ سے آپ جو ہے میرے بدلے میں جو ہے عدالت میں میرے لیے جو ہے مقدمہ درج کرو کہ فوزیہ کے اوپر میرے 1 لاکھ روپے ہے، وہ مجھے پیسے نہیں دے رہی ہے. سمجھا گئی. تو یہ وکیل بالخصومت یہ کیا کہلاتا ہے؟ یہ مقدمے یا عدالت میں وکیل جو ہوتے ہیں، لائر ہوتے ہیں، اس کو وکیل بالخصومت یعنی جھگڑے کا وکیل کہا جاتا ہے. اب عدالت نے جو ہے وہ کیا کرتے ہیں، انیلا اچھی خاصی جو ہے وکیل تھی، ایماندار وکیل تھی، انہوں نے جو ہے وہ کیس جو ہے وہ جیت لی. کیا کر لی؟ جیت لی. اب سوال یہاں پر اصل بیسک چیز یہ ہے کہ اب آیا یہ انیلا جو ہے یہ جو ہے فوزیہ سے پیسے لینے کا بھی وکیل ہوگا یا نہیں، یا صرف جو ہے بس انہوں نے جو ہے عدالت میں یہ بات ثابت کر دی کہ فوزیہ کے اوپر صدف کا 1 لاکھ قرض ہے، اس کا بھی یہ صرف اور صرف اس کا بھی وکیل ہوگا، یا جو ہے فوزیہ سے جو ہے 1 لاکھ روپے لے گی اور پھر جو ہے صدف کو دی گی، اس کا بھی وکیل ہوگی. اس کو وکیل بالقبض کہا جاتا ہے، وکیل بالقبض. تو اب اس میں تھوڑا سا بہت اختلاف ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جی جو وکیل جو ہے بالخصومت ہے، جو عدالت کا وکیل ہوتا ہے اور جھگڑے کا وکیل ہے، وہی بھی کیا قرض اصول کرنے کا بھی وکیل ہوگا. جبکہ صاحبین فرماتے ہیں کہ نہیں، ہاں یہاں پر جو ہے صاحبین نہیں ہے، یہ ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ جو وکیل خصومت کا ہے وہی وکیل قبضے کا بھی ہے. جبکہ جمہور یعنی ائمہ ثلاثہ وہ فرماتے ہیں کہ نہیں، بلکہ یہ دونوں الگ ہے. انیلا جو ہے پیسے لینے کا جو ہے وکیل نہیں ہوگی. کیوں؟ کیونکہ پیسے ایک چیز کا لینا جو ہے یہ ایک اور معاملہ ہے، ایک چیز کے بارے میں جو ہے فیصلہ کرنا ایک اور معاملہ ہے. تو ان دونوں کا وکیل، دونوں کو دو معاملوں کو ہم ایک معاملے میں نہیں گھسا سکتے. جبکہ ہمارے کون فرماتے ہیں؟ ہمارے احناف فرماتے ہیں کہ نہیں، کسی شخص کو کسی چیز کا مالک بنانا اور پھر اس کو مکمل طور پر اس چیز کو اس کے مالک تک پہنچانا، یہ دونوں ایک ہی معاملہ ہے. اسی وجہ سے جو وکیل بالخصومت ہے وہی وکیل بالقبض بھی ہوگا. جب انیلا نے صدف کو اس عدالت میں یہ ثابت کر دیا کہ یہ اس کا مالک ہے، تو پھر اس کو یعنی اس چیز کو اس کے مالک تک پہنچانا بھی اس کا کام ہوگا. یہ ہم احناف فرماتے ہیں. والوکیل بالخصومت ووکیل بالقبض، وکیل بالخصومت جو ہے وہ وکیل بالقبض ہوتا ہے. عند ابی حنیفہ و ابی یوسف محمد رحمہم اللہ. کون فرماتے ہیں؟ ائمہ ثلاثون، ہمارے علماء فرماتے ہیں. والوکیل، اچھا اب اس کی برعکس کر لے کہ آیا وکیل بالقبض جو ہے وہ وکیل بالخصومت ہو سکتے ہیں؟ یعنی جس شخص کو آپ نے کسی سے قرض اصول کرنے کا وکیل بنایا ہے، تو آیا یہ ہو سکتا ہے کہ وہ جو ہے اگر وہ قرض نہ دے تو پھر اس پر جو ہے وہ کیا کرے؟ عدالت میں اندراج کر لے، سمجھے، کیس ڈالے. تو یہ اس کو وکیل بالخصومت ہوا نا. تو آیا وکیل بالقبض جو ہے یہ وکیل بالخصومت ہو سکتے؟ پہلے مسئلے میں کیا تھا؟ وکیل بالخصومت، آیا وکیل بالقبض ہو سکتے؟ ہم نے کہا ہاں ہو سکتے. لیکن اس کے برعکس آیا وکیل بالقبض جو ہے وکیل بالخصومت
खसूमत हो सकती है, यानी जिस शख्स को जो है सिर्फ और सिर्फ कर्ज वसूल करने का वकील बनाया है, पर अगर कर्ज के मामले में खुदा न खास्ता जो है अदालत तक बात पहुंचाने यानी पहुंच सकते हो, तो आया इसको पहुंचाएंगे, अदालत की तरफ रुजू करेंगे यही वकील जिसको जो है या इसके लिए अलग से वकील बनाना पड़ता है। तो इसके बारे में फिर हमारे उलमा के दरमियान इख्तिलाफ है। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जी बिल्कुल, वो पहले मसले पर क़ियास करता है कि जिस तरह वकील बिलखुसूमत वकील बिलकब्ज़ जायज़ है, तो इस तरह वकील बिलकब्ज़ जो है वकील बिलखुसूमत का बनाना भी जायज़ है, क्योंकि कभी कभार कर्ज वसूल करने में जो है वो कर्ज देता नहीं है, तो आप उसके साथ झगड़ा करते हो और झगड़े के मामले में अदालत तक बात पहुंच जाती है। वो फरमाते हैं, साहिबैन फरमाते हैं कि नहीं, कि कर्ज का वकील बनाना ये अलग मामला है, जबकि क्योंकि ये वकील बिलखुसूमत ये थोड़ा सा जो है वो क्या होता है, बहुत चालाक सा आदमी होता है, जबकि वकील बिलकब्ज़ जो है यानी कर्ज उसूल करने का वकील जो होता है ये आम सा आदमी होता है। समझा कि हर किसी को क्या कहते हैं कर्ज लेने का वकील बना सकते हो, लेकिन ये खुसूमत तो अलग से होता है ना, हट कर होता है, तो इसी वजह से जो है ये दोनों अलग अलग मामले हैं। तो इसी वजह से जो है वो क्या होता है, ये अलग हो, यानी वकील बिलकब्ज़ है वकील बिलखुसूमत नहीं बन सकता। वल वकील बिक़ब्ज़ الدين ववकील बिलखुसूमत फीही इंद अबी हनीफा रहमहुल्लाह। कौन फरमाते हैं, कहते हैं कि कर्ज पर कब्जे का वकील ये जो है वो क्या होता है, वकील बिलखुसूम यानी झगड़े का भी वकील होगा। इंद अबी हनीफा रहमहुल्लाह, कौन फरमाते हैं, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के नजदीक को। अच्छा आगे क्या फरमाते हैं, इम्पॉर्टेंट मसला है जो आजकल हमारे अदालतों में ये पेश आता है। अब जो है मिसाल के तौर पर यहाँ पर मिसाल देती हूँ, सदफ जो है उन्होंने दावा किया फौजिया पर 2 लाख रुपए का कर्ज होने का दावा किया, समझा गए, तो ये सदफ जो है ये मुद्दाई हो गया, समझा गया, क्या हो गया, मुद्दाई हो गया, जबकि फौजिया जो है ये मुद्दा अलैहि यानी इस पर इंदिराज हुआ है, वो इनकार करिए कि नहीं मेरे पास जो है इसका कर्ज नहीं, जबकि सदफ दावा करिए कि नहीं मेरा 2 लाख इस पर कब्जा है। अब जो है सदफ ने जो है अनीला को जो है क्या कर दिया, वकील बनाया, किस चीज के लिए, कि आप जाकर अदालत में जो है वो केस डाले फौजी के ऊपर, ताकि अदालत जो है वो फौजी से मेरा हक दिलवाए। ये तो हो गया मामला, समझे, नफसी मसला। अब सवाल आज यहाँ पर ये उठता है कि हो अनीला जो है आया ये सदफ, अब सदफ ने तो इसी वजह से अनीला को वकील बनाया ताकि वो मेरा हक जो है वो फौजिया से ले सके, लेकिन आया अनीला को इस बात का इख्तियार होगा कि वो सदफ के हुक्म की मुखालिफत करके, समझा गई, सदफ की मुखालिफत करके फौजिया से जो है वो क्या कर ले, फौजिया के हक में जो है वो क्या करे, गवाही दे दे, या जो है फौजिया जो है या फौजिया ने वकील बनाया अनीला को, तो अनीला जो है फौजिया के खिलाफ करके सदफ के हक में जो है वो क्या कर ले, गवाही दे। यानी अर्ज ये है कि हो वकील बिलखुसूमत, आया ये मुद्दाई के खिलाफ जो है वो गवाही दे सकते हैं या नहीं। जैसे हमारे अमूमन जो है वो क्या होता है, एक जो है मुद्दाई सच पर होता है, मुद्दा अलैहि झूठ पर होता है, लेकिन इन दोनों, या मुद्दाई झूठ पर होता है यानी सच्चा नहीं होता, और जो या मुद्दा अलैहि जो है वो सच पर होता है, लेकिन इन दोनों का वकील जो है अपनी ही शरीक जो है वो क्या होता है, अपनी ही मुद्दाई की बात को जो है वो क्या करना है, जितवाना चाहता है, चाहे वो हक पर हो चाहे वो हक पर ना हो, समझा गई हो। तो ये मामला जो है हमारी अदालत में होता है। तो यहाँ पर ये मामला है कि आया जो है किसी का वकील जो है इसके खिलाफ भी गवाही दे सकता है अगर वो हक पर ना हो, तो इसके बारे में ये है कि जी बिल्कुल गवाही दे सकता है, समझा गई हो। यानी मुवक्किल को जो है वो क्या कर दिया है, वकील जो है वो अपने मुवक्किल के खिलाफ वो गवाही दे सकता है, समझा, क्योंकि उसको तो सिर्फ वो अदालत में खुसूमत का वकील बनाया है, ये नहीं कि मुझे सच्चा साबित करने के लिए, तो इसका खिलाफ भी गवाही दे सकते हैं। देखो, वइज़ा क़र्रल वकील बिलखुसूमत अला मुवक्किलिही इंदल क़ाज़ी, और जब इकरार करे जवाबदाह क्या, वइज़ा क़र्रल वकील बिलखुसूमत, और जब इकरार करे वकील बिलखुसूमत अला मुवक्किलिही अपने मुवक्किल पर इंदल क़ाज़ी, क़ाज़ी का, समझा गए हो, यानी ये कहे
कि जी हाँ इसके ऊपर कर्ज है, या ये कहे कि नहीं सदफ का फौजी के ऊपर कोई कर्ज नहीं है, या फौजी का वकील था, अनिला ने कहा कि जी हाँ उसके खिलाफ गवाही दे कि जी हाँ इसके ऊपर कर्ज है यो जायज, तो ये जायज हो जाएगा। इकरार हो, समझा कि तो इसका ये इकरार हो जायज हो जाएगा। लेकिन अगर अनिला ने जो है काजी की अदालत में जो है वो क्या कर दिया, उसके खिलाफ गवाही नहीं दी, लेकिन काजी के बगैर जो है वहां पर तो ये गवाही दे दी कि हाँ ये सदफ का हक जो है वो फौजी के ऊपर साबित है, फिर वहां से निकल गए और फिर कहा कि नहीं नहीं वहां पर तो मैंने झूठ बोला था। समझा कि काजी की अदालत से निकल कर आओ, काजी के पास नहीं बल्कि काजी से अदालत अपने घर में कहा कि वाकई सदफ जो थे वो नाहक पर थी, लेकिन मैं उसका वकील थी, इसी वजह से जो है वकीलत, इसी वजह से मैंने मजबूरन जो है मुझे पैसे दिए गए थे, इसी वजह से मैंने मजबूरन उसके हक में, लेकिन फौजी जो है वो उस फौजी के ऊपर जो है सदफ का कोई भी क्या है पैसे नहीं है, उन्होंने झूठ बोला था, वल्लाहु आलम, ये वगैरह कहे तो फिर उसका इकरार जो है काबिल कबूल नहीं होगा। वला यजूज इकरारुहु अलैहि इंद गैर अलकाजी इंद अबी हनीफा मुहम्मद रहमहुल्लाह। तो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह यानी तरफैन फरमाते हैं है कि गैर काजी काजी की मजलिस के अलावा में अगर उन्होंने जो है अपने जो है मुद्दाई या मुद्दाअलैह के खिलाफ जो है वो गवाही दी तो फिर जो है काबिल कबूल नहीं होगा। इल्ला मगर ये कि अन्ना यखरुज मिन अल खुसूमत, हाँ यानी गवाही तो दी अपने खिलाफ जो है उन्होंने गवाही दी तो उसका इकरार काबिल कबूल तो नहीं होगा, लेकिन ये वकालत से माजूल हो जाएगी। समझा गया, सदफ ने जो उसको वकील बनाया था वकील बिल खुसूमत, ये उससे निकल जाएगी। इल्ला अन्नहु यखरुज मिन अल खुसूमत, इल्ला ये कि वो खुसूमत वकील के खुसूमत से निकल जाएगी। वक़ाल अबू यूसुफ रहमहुल्लाह, इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह फरमाते यजूज़ु इक़रारु अलैहि इंद गैर अल काज़ी, कि हो काजी के अलावा भी उसका इकरार हो, यानी अगर काजी की अदालत में ना दियो अपने घर में दियो तब भी उसका इकरार हो जायज हो जाएगी। आगे क्या फरमाते हैं, आगे फरमाते हैं कि मिसाल के तौर पर सदफ जो थी वो कहीं पर गई थी, अनिला ने आकर हमारा मुख्तसर कुदूरी का जो है वो घंटे चल रहा था, अब वो क्या कर दिया, अनिला ने कह दिया फौजिया को कि आप मुझे जो है कर्ज दे दे। समझा कि वही कर्ज दे दे जो सदक आप पर 2 लाख रुपए है। उन्होंने जो है वो जब अपने घर जा रही थी तो उन्होंने मुझे वकील बना दिया था कि आप क्या कर लो, मेरा कर्ज जो है वो फौजिया से वसूल कर लो, क्या कर लो, फौजिया से वसूल कर लो। अब फौजिया ने जो है अनिला का जो पराई लड़की है वो नहीं चाहती है, तो उन्होंने फौजिया ने जो है फौरन जो है क्या कर दिया है, वकालत उसकी बात मान ली। समझा कि क्या कर दिए, उसकी बात मान ली और फौरन उसको कर्ज दे दिया। फिर आकर जो है जब सदफ वापस आ गई तो सदफ ने भी इकरार किया कि जी हाँ मैंने अनिला को जो है वो क्या किया था, फौजिया का क्या बनाया था, मैंने वाकई जो है उसको अपना वकील बना दिया था फौजिया से किस चीज के, कर्ज लेने का। तो अब ये जो है ठीक हो जाएगी। समझा कि इसका ये ऐसे ही होगा और जो है वो अब वो फौज जो है वो बरी जिम्मा होगा। समझा कि कर्ज से बरी जिम्मा होगा। ये तो एक मसले की एक सूरत हो गए। लेकिन अगर सदफ ने जो है वो इनकार कर दिया कि नहीं मैंने तो अनिला को जो है वो क्या किया था, मैंने तो उसको वकील नहीं बनाया था, आपसे कर्जा उसूल का, लिहाजा मुझे अपना कर्ज दोबारा दे दो। तो अब वो ये बात तो साबित है, क्या है ये बात तो साबित है कि फौजिया पर दोबारा जो है सदफ को वो उसके पैसे लुटाने होंगे। समझा, जो 2 लाख अनिला को भी दे दिया था ये तो चले गए हो, अब फौजिया पर एक को 2 लाख मजीद जो है सदफ को देना पड़ेगा। ये तो यहाँ तक तो आप लोगों को उम्मीद करती हूँ समझ आए होंगे। लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठता है कि आया फौजिया ने जो यू मुफ्त ही जो है अनिला को पैसे दे दिए थे तो फौजिया जो है वो उससे वापस लेगी या नहीं लेगी। तो इसके बारे में ये तफसील है कि अगर अनिला के पास वो पैसे मौजूद हो तो फिर तो फौजिया जो है वो उससे लेगी, लेकिन अगर उनसे गुम हो गए हो या उन्होंने जो है बस यूं ही जो है फौरन जो है शॉपिंग पर चली गई वहां पर जो है उड़ा दिया है तो तब जो है ये चूंकि उसके कब्जे से वो माल जाया हो गया है तो इसी वजह से अब मकरूज फौजिया बेचारी बस यूं ही जो है वो क्या करेगी, अफसोस करेगी, वाविलाई करेगी, लेकिन जो है उसको ये हक हासिल नहीं होगा कि वो अनिला से ले ले, क्योंकि जब उसके पास मौजूद नहीं है तो फिर क्या लेगी।
تو یہی مسئلہ ہے. وَمَنِ ادَّعَىٰ أَنَّهُ وَكِيلُ الْغَيْبِ, اگر کسی نے دعویٰ کیا کہ وہ جو ہے غائب کا وکیل ہے, فی قبض دینہ, اس کے قرض کو وصول کرنے میں, فصدقہ الغریم, پس جو ہے مقروض بیچاری فوزیہ نے جو ہے اس کی فوراً تصدیق کر دی. امر بتسلیم الدین, اور اس کو حکم دیا کس چیز کا, امیرا بھی تسلیم دینی لی ہے, اور پس اچانک جو ہے اپنے بہن کو حکم دیا گیا, اپنے غلام کو جو ہے اس نے حکم دیا کہ اس کی طرح جو ہے وہ کیا کرے, سپرد کر دو, قرض سپرد کرنے لے کو فوراً قرض جو ہے وہ دے دیا. فَإِنْ حَضَرَ الْغَائِبُ, پس جب غائب جو ہے وہ حاضر ہو جائے, فَصَدَّقَهُ, پس انہوں نے اس کو تصدیق کی, ہاں کہ میں نے انیلا کو بنایا تھا, جازت تو یہ جائز ہے. وَإِلَّا دَفَعَ إِلَيْهِ الْغَرِيمُ الدَّيْنَ ثَانِيًا, تو پھر مجبوراً فوزیہ کو جو ہے یعنی قرض کیا مقروض کو جو ہے کس چیز کی, قرض خواہ کو جو ہے مجبوراً جو ہے دینا پڑے گا, الدین قرض, ثانیاً دوسری مرتبہ, وَيَرْجِعُ بِهِ عَلَى الْوَكِيلِ, اور وکیل سے جو ہے یعنی انیلا سے رجوع کرے گا, إِنْ كَانَ بَاقِيًا فِي يَدِهِ, اگر وہ مال جو ہے اس کے ہاتھ میں موجود ہو, اگر شاپنگ میں اڑا دیا ہو تو پھر جو ہے وہ افسوس کے علاوہ کچھ نہیں ہے, اسی وجہ سے نیت کا پھر صدقہ کرنا, صدقہ کی نیت کر لے. آگے کیا فرماتے ہیں یہی فصل, دیکھو یہ یاد کر لو. اس کے بعد یہ نیچے والا دوسرا مسئلہ بتاتی ہوں, وہاں پر تھوڑا سا فرق ہے. یہی مسئلہ جو ہے کیا کر دیا, انیلا نے جو ہے فوزیہ کو کہا, صدق نے جو ہے فوزیہ کے پاس اپنے کیا یہ تھے 2 لاکھ روپے جو ہے بطور امانت رکھ دے کہ میں کہیں جا رہی ہوں, آپ جو ہے امانت کے طور پر یہ میرا جو ہے قرض, میرا پیسے جو ہے آپ اپنے پاس رکھ لیں. اب انیلا نے آ کر فوزیہ کو کہا کہ مجھے صدف نے جو ہے وکیل بنایا ہے کہ میں اس کا امانت جو ہے آپ سے لے لوں, سمجھا کہ کیا کر لوں, کہ میں اس کا امانت جو ہے جو آپ کے پاس میں اس سے لے لو. بس انہوں نے فوراً جو ہے وہ کیا کری, تصدیق کی, اور وکیل کو جو ہے دیکھو, وَإِنْ قَالَ إِنَّهُ, اچھا دیکھو انہوں نے جو ہے وہ انیلا نے جو ہے وہ فوزیہ کو کہا کہ میں کیا ہوں, صدق کو کیا دیا ہو امانت, تو یعنی انہوں نے مجھے اپنے امانت کو جو ہے, تو پہلے مسئلے میں تو یہ تھا کہ اس کو حکم دے دیا جائے گا نا, یعنی عدالت اس کو حکم دے گا کہ اس کو سپرد کرو. تو یہاں پر جو ہے وہ کیا کرے گا, فوزیہ کو یہ حکم نہیں دیا جائے گا کہ آپ جو ہے صدق کا چیز جو ہے وہ اس کو کیا کر لو, انیلا کو حوالے کرو, جب تک اس کو یقین نہ ہو جائے کہ واقعی اس کو دیا ہے یا نہیں. کیونکہ پہلا والے مسئلے میں اس کے اوپر قرض تھا, کیا تھا, قرض تھا, جبکہ دوسرے والے مال میں جو ہے وہ تو اپنا جو ہے یعنی قرض میں تو انسان جو ہے اپنا ہی مال دیتا ہے نا, قرض لیا ہے پھر اپنا ہی مال جو ہے اس کو لٹا دیتا ہے, جبکہ یہاں پر بے عینی ہی وہی جو ہے وہ امانت ہے, تو یہ بے عینی ہی امانت جو ہے وہ کسی اور کا چیز ہے, کیا ہے کسی اور کا چیز ہے, تو اسی وجہ سے جو ہے یہ کیا ہوتا ہے, یہ امانت کے طور پر جو ہے وہ اس کو فوزیہ کو یہ حکم نہیں دیا جائے گا کہ وہ انیلا کو کیا کر لے, سپرد کر. دیکھو, وَإِنْ قَالَ إِنِّي وَكِيلٌ, اور اگر کہے کہ بے شک میں وکیل ہوں, بقبض الودیعۃ, امانت کی قبض کرنے کا, فصدقه المودع, پس مودع نے, سمجھا گیا جس کے پاس امانت رکھا گیا ہو, بس جو انہوں نے تصدیق کی اس کی, لم یؤمر بالتسلیم الیہ, لیکن اس کو وکیل کی, دیکھو وہاں پر کیا تھا, امر بالتسلیم الدین الیہ, یعنی اس کو عدالت اس کو حکم دے گا کہ آپ اس کو وکیل کو جو ہے اس کا دین دے دو, لیکن یہاں پر ہے لم یؤمر بالتسلیم الیہ, کہ یہاں پر جو ہے تسلیم یعنی کیا ہوتا ہے, عدالت جو ہے وہ فوزیہ کو یہ حکم نہیں دی گئی کہ آپ جو ہے انیلا کو کیا کر دے, سپرد کرے, ہمارا جو ہے وہ سپرد کرے, کیونکہ پہلے مسئلے میں جو ہے وہ جو قرض دے رہا تھا وہ خود اس کے پیسے تھے, جبکہ یہاں پر جو امانت دے رہے وہ تو صدف کا بے عینی ہی چیز موجود ہے, تو اسی وجہ سے جو ہے وہ موجود وہ نہیں دے گی. اچھا 5 منٹ یہ پڑھ لیتے ہیں, پھر 5 منٹ کے اندر جو ہے وہ حل کر لیتے ہیں. کتاب الکفالہ, مختصر سے شروع والے باتیں پڑھ لیتے ہیں. کتاب الکفالہ, صحیح, یہ باب ہے کس چیز کی, کتاب الکفالہ. کفالہ کسے کہتے ہیں,
कफ़ल युकफ़िलु तकफ़ीलन से समझ आया। और ये नसरा से भी आता है, कफ़ला यकफ़ुलु कफ़ालतन बमानी ज़ामिन हो रहा, बमानी ज़ामिन हो रहा। कफ़ालत की लग़्व में है एक चीज़ को दूसरी चीज़ के साथ तो मिलाना। इस्तिलाही तारीफ किसे कहते हैं कि किसी चीज के मुतालबे में, कि किसी चीज के मुतालबे में जब एक की जिम्मेदारी जो है दूसरे के ऊपर डाल दी जाए, तो इस सूरत में जो है इसको क्या कहते हैं, कफालत कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको, कफालत कहा जाए। मिसाल के तौर पर सदफ के ऊपर जो था वो अनीला का कर्ज था, समझा कि सदफ के ऊपर वो अनीला का कर्ज था। तो फौजा ने सदफ को कहा कि अगर अनीला ना दे तो मैं इसके यानी ये कर्जा मैं आपको दूंगी। तो यहाँ पर जो है वो अनीला की जो जिम्मेदारी थी यानी कर्ज देना, वो फौजिया के ऊपर डाल दी गई, समझा कि। तो ये क्या है, यो इसको कफालत कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, कफालत कहा जाता है। यानी किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, किसी की जिम्मेदारी लेना कि अगर ये आपको ये चीज ना दे तो मैं दूंगी, तो इसको कहते हैं कफालत। अब इसके अंदर कुछ इस्तिलाहात है, जैसे बाए समन वगैरह के अंदर होता है। तो कफील वो शख्स होता है जो जिम्मेदारी उठाता है। जैसे यहाँ पर फौजे ने अनीला की जिम्मेदारी उठाई ना कि अगर ये ना दे, सदफ को कहा कि अगर ये आपको कर्ज रहे तो मैं आपको कर्ज क्या कहते हैं चुकाऊंगी। तो ये फौजे जो है ये कफील है। क्या है, इसको दूसरे इस्तिलाह में ज़ाइम भी कहा जाता है। क्या है, ज़ाइम भी कहा जाता है। और ये सदफ जो है इसके लिए इसको कहते हैं मकफूल लहू, यानी जिसके लिए कफालत रही रहे। तो सदफ के लिए कफालत रही नहीं, क्योंकि उसका तो कर्ज है, उसका कर्ज अटका हुआ है। और जिससे कफालत रही रहे उसको मकफूल अनहु, यानी अनीला जो है इस मिसाल में मकफूल अनहु है, और सदफ जो है ये मकफूल लहू है। फौजे जो है कफील ज़ाइम है, और वो पैसे और वो कर्ज जो है वो क्या है, मकफूल भी है, मकफूल भी है। इस तरह कफालत का कुछ अरकान है कि हो फौजिया और सदफ, क्योंकि ये मामला तो फौजिया और सदफ के दरमियान होता है। तो हमारे नजदीक जो है जब फौजिया इजाब कर ले कि मैं इसका जिम्मेदारी लेती हूँ, और सदफ इस पर कबूल करे कि ठीक है आप ही जिम्मेदारी ले ले, समझ, ठीक है मैंने कबूल किया कि आप फिर मुझे पैसे देंगे। तो जब ये दोनों इजाब और कबूल पाए गए तो ये जो है कफाला मुकम्मल हो गया। कफाला क्या हो गया, मुकम्मल हो गया। जबकि इमाम अबू हनीफा, इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि नहीं, कफाले के लिए सिर्फ और सिर्फ इजाब जरूरी है, कबूल जरूरी नहीं है। यानी फौज जब कहे कि मैंने जिम्मेदारी ली बस हो गया, कफाला मुकम्मल हो गया। सदफ पर ये बात वाजिब नहीं है कि वो इसको क्या करे, कबूल करे। अगर वो इनकार करे कि नहीं नहीं मुझे आप पर भरोसा नहीं है, आप जो है ये जिम्मेदारी ना ले, फौज को ये कहे, तब भी ये कफाला दुरुस्त होगी, फौज जो है वो कफील बन जाएगी। तो और इसकी जो है वो क्या है, यो दो किस्में है। क्या है, कफाला की दो किस्में है। एक है कफाला बिन नफ्स, दूसरा है कफाला बिन नफ्स। मिसाल के तौर पर अनीला जो है वो क्या थी कि उसको जो है अदालत में हाजिर होना था। फौजिया ने जो है वो क्या कर दिया, अदालत में ये गवाही दी कि आप फिलहाल इसको एक दिन के लिए छोड़ लो, कैद खाने में मौजूद थी जेल में। उन्होंने कहा कि आप फिलहाल इसको छोड़ लो, मैं इसको इस यानी फला वक्त में मैं आपको ये अनीला जो है आपको हाजिर करूंगी। तो इसको कहते हैं कफाला बिन नफ्स, यानी किसी की नफ्स की जिम्मेदारी लेना कि अगर ये हाजिर ना हो तो मैं आपके लिए जो है ये हाजिर करूंगी, फिलहाल आप जो है इसको जेल से रिहाई दे। और दूसरा है कफाला बिलमाल। कफाला बिलमाल कहते हैं कि अगर अनीला आपको सदफ को कहे कि कर्ज ना दे तो मैं जो है वो कर्ज आपको चुकाऊंगी, समझ गए। तो ये कफाला बिलमाल हो गया। देखो अल कफाला, और कफाला की सबूत जो है वो किससे साबित है, वो कुरान से भी साबित है, और इस तरह एक और हदीस से भी साबित है। कुरान में है ना, सूरह यूसुफ में है, वो अना बिही ज़ईम, मैं उसका कफील होऊंगा। समझे, जब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जो है, बहुत बड़ा किस्सा है, जब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने खुद अपनी ही बिन्यामीन ही के जो है उसमें उसके बोझ में जो है वो अपना कोई जो है प्याला रखा था, तो उन्होंने कहा कि जो शख्स उस प्याले को जो है वो ढूंढेगा
تو پھر جو ہے میں ان کے خادم نے کہا تھا، غلام نے کہا تمہیں اس کا جو ہے ایک بوجھ اونٹ جو ہے کیا کروں گی، اس کو دے دوں گی. تو یہ جو ہے کیا ہوتا ہے، زعیم کا لفظ ہے. تو زعیم میں نے بتا دیا کہ کفیل کو کیا کہا جاتا ہے، زعیم بھی کہا جاتا ہے. اچھا امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو سمجھ آئی ہوئی ہوگی. اب جو ہے تھوڑا سا وہ پڑھ لیتے ہیں، تیسیر المنطق پڑھ لیتے ہیں، جو 2 مشقیں رہ گئے تھے. سمجھ آ گئی کفالہ اور اس طرح جو ہے وکیل کی. طالبات سمجھ آ گئی؟ جی آ گئی. اچھا ٹھیک ہے الحمدللہ. تو دیکھو اب جو ہے وہ کیا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تیسیر المنطق نکال لے. اب یہاں پر ماشاءاللہ صدق نے بھی حل کیا تھا، کافی زیادہ تھی، 1-2 غلطیاں تھی اور فوزے کی بھی ماشاءاللہ بارک اللہ لکما. اچھا تو دیکھو اب یہاں پر ہم نے کیا پڑھا تھا، دلالت کے اقسام بھی پڑھ لیتے ہیں، اور ساتھ میں جو ہے ہم نے دلالت وضعیہ کی جو ہے وہ کیا، دلالت لفظیہ سمجھا ہے، دلالت لفظیہ کی پھر ہم نے مزید 3 قسمیں پڑھ لیتے. تو پہلا مشق جو ہے وہ نکالو، وہ حل کر لیتے ہیں. سوالات، امثلہ ذیل میں غور کر کے بتاؤ کہ کون سی دلالت ہے، اور یہ بھی بتاؤ کہ دال کون ہے اور مدلول کون ہے. پہلا ہے سر کا ہلانا، ہاں یا نہیں. تو ہم نے پیچھے خلاصہ بتاتی ہوں کہ ہم نے کہا تھا کہ دلالت کی 2 قسمیں، دلالت لفظیہ، دلالت غیر لفظیہ. پھر دلالت لفظیہ کی بھی 3 قسمیں، دلالت غیر لفظیہ کی بھی 3 قسمیں، دلالت لفظیہ وضعیہ، دلالت لفظیہ تبعیہ، دلالت لفظیہ عقلیہ. اس طرح دلالت غیر لفظیہ وضعیہ، دلالت غیر لفظیہ تبعیہ، دلالت غیر لفظیہ عقلیہ. تو اب سر کا ہلانا ہاں یا نہیں، یہاں پر 2 جز ہے، ایک کاما سے پہلے ایک کاما کے بعد. تو سر کا ہلانا جو ہے یہ دال ہے، کیا ہے یہ سر کا ہلانا جو ہے وہ کیا ہے، دال ہے، ہاں یا نہیں. یعنی ہاں پر ہاں بھی مدلول ہے، نہیں بھی مدلول ہے، کیونکہ سر کا ہلانا تو یا تو ہاں پر دلالت کرے گا یا نہیں پر دلالت ہو گیا، یس اور نو پر دلالت کرے گا. تو سر کا ہلانا جو ہے یہ دال ہے، ہاں اور نہیں یہ دونوں مدلول ہے. اور یہ دلالت کا کون سا قسم ہے، غیر لفظی. آپ لوگوں نے ٹھیک لکھا تھا بالکل ماشاءاللہ. تو یہ دلالت غیر لفظی تبعیہ ہے. غیر لفظی اسی وجہ سے ہے کیونکہ یہ جو ہے کسی سے ہم نے سنا نہیں ہے، بلکہ صرف آنکھوں سے دیکھا ہے، اشارہ ہے نا، تو اسی وجہ سے جو ہے وہ کیا ہے، یہ غیر لفظی ہے. اور تبعیہ اسی وجہ سے ہے کہ جب کبھی کبھار جو ہوتے ہیں ہم کیا ہوتے ہیں، مصروف ہوتے ہیں، تو کوئی ہمیں کہہ لیتا ہے کہ یہ کہاں، یہ چیز کہاں پر ہے، یا یہ کیا ہے، آپ نے کھانا کھایا یا یہ یا وہ وغیرہ. تو پھر جو ہے ہم سر ہلا لیتے ہیں. تو ہماری اس وقت جو ہے ہماری طبیعت جو ہے وہ سر کے ہلانا جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، تقاضا کرتا ہے. تو اسی وجہ سے یہ سر کا ہلانا جو ہے یہ کیا ہے، دال ہے، ہاں اور نہیں جو ہے یہ مدلول ہے. اور یہ دلالت غیر لفظیہ تبعیہ ہے، دلالت غیر لفظیہ تبعیہ ہے. دوسرے نمبر پر ہے سرخ جھنڈی ریل کا ٹہرنا. آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ ریل کی پٹریوں اسٹیشنوں پر جو ہے وہ سرخ جھنڈی جب لگا ہوتا ہے تو وہاں پر ریل جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، وہ ٹہرتا ہے. سمجھا کہ تو اب جو ہے وہ کیا ہے، یہ تو دلالت ہے، یعنی سرخ جھنڈی جو ہے یہ دال ہے، ریل کا ٹہرنا جو ہے یہ کیا ہے، مدلول ہے. کیونکہ سرخ جھنڈی جب آتی ہے تو پھر ریل ٹہر جاتا ہے. اب یہ کون سا ہے، یہ دلالت غیر لفظیہ ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم نے تو یہ کوئی لفظ تو نہیں ہے نا، یہ تو یہ جو ہے علامات ہوتے ہیں، اشارات ہوتے ہیں. تو یہ جو ہے یہ کیا ہے، غیر لفظیہ ہے، کوئی لفظ نہیں ہے جس کو جو بولا جائے. یہ تو صرف اور صرف اشارات ہے، غیر لفظیہ تو ہو گیا. لیکن ساتھ میں یہ وضعیہ ہے، کیونکہ لوگوں نے سرخ جھنڈی کو اس بات کے لیے وضع کیا ہے کہ یہ ریل اس کے ساتھ تو ٹہر جاتا ہے. تو اسی وجہ سے سرخ جھنڈی دال، ریل کا ٹہرنا مدلول، اور یہ دلالت غیر لفظیہ وضعیہ ہے. تیسرے نمبر پر ہے تار کی کٹکی کی آواز، تار کا مضمون. یہ تھوڑا سا مشکل جو ہے، پہلے آپ لوگ جو ہے تار کی کٹکی کی آواز، یہ جو ہے آپ لوگ کو اس کی مفہوم کو سمجھ لے. یہ جو ہے پہلے زمانے میں جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، ٹیلی گراف. سمجھا گئے کیا ہوتا ہے، ٹیلی گراف ہوتی تھی. تو اس کے اندر جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے، وہ دور کا ایک آدمی کا آواز جو ہے وہ دوسرے آدمی تک پہنچاتا ہے. تو اس کے
अंदर जो है कुछ ऐसा सिस्टम लगा हुआ होता है कि एक दो तार जब आपस में टच होते हैं तो वो जो है, यानी आप लोगों ने फिजिक्स पढ़ा होगा कि ऐसे क्या होते हैं, यानी कुछ क्या होते हैं, फ्रीक्वेंसी वगैरह होते हैं, तो उसके जरिए से जो है वो आवाज पहुंच जाती है, समझा के? यानी एक तार जो है दूसरे के साथ कटक जाता है, अटैच होता है, तो उससे जो है वो आवाज जो है वो क्या होता है, इधर इधर उधर घूम कर जो है वो क्या होता है, वहां तक पहुंच जाता है। तो ये तार की कटकी की आवाज, समझा के? तो जब एक तार दूसरे तार के साथ तो टच जाता है, तो जिसने ये सिस्टम बनाया है, समझा वाजे, जिसने ये सिस्टम बनाया है कि जब ये तार इस तार के साथ टच हो जाए तो ये आवाज निकलती है, तो इस आवाज से मुराद ये बात मुराद होती है। इससे एक दूसरे मिसाल देती हूँ आम सा, कि जिस तरह एक अंग्रेजी जो है बोलता है, जब हमें अंग्रेजी नहीं होता आता है, हम तो यूं ही बुतों की तरह खड़े होते हैं, लेकिन जिसको अंग्रेजी आती है, इंग्लिश आता है, तो जैसे ही वो मुंह से लफ्ज बोलते हैं वो दूसरा समझ जाता है कि ये चीज जो है ये इसके लिए है, ये चीज इसके लिए है। तो जिसने ये सिस्टम जो है वजह किया हो, समझ आ गया, क्या करे, इजाद किया हो, डिस्कवर किया हो, तो वो चीज जो है वो समझ जाता है कि ये तार का जो है, ये जब तार कटकता है तो ये आवाज निकलता है, तो इस आवाज से ये मुराद होता है, समझ आ गए? ये पूरा सिस्टम जो है क्या होता है, ये इस चीज पर दलाल करता है, ये तार इस पर दलाल करता है, ये तार इस पर दलाल करता है। तो ये तार की कटकी की आवाज, तार का मजमून, यानी इस तार को क्यों, मजमून मतलब क्यों बनाया गया है, इसका मकसद क्या है, तो ये तार की कटकी की आवाज ये दाल है, तार का मजमून जो है ये मदलूल है, और ये दलालत गैर लफ्जिया है। दलालत गैर लफ्जिया इसी वजह से कि ये जो है ये एक इशारात होते हैं, समझे? ये तो एक वजह है ना, ये नहीं कोई जो है किसी मुंह से ये बात निकला हुआ तो नहीं है कि हम जो है वो क्या कहते हैं उसको लफ्ज के लिए, नहीं कोई बात है, ये तो एक जो है वो क्या कहते हैं वर्क है, सिस्टम है, और ये साथ में वज़ाइया भी है। क्यों? क्योंकि वाज़िया ने, बनाने वाले ने इन तारों की खटकने से, इस तारों का आपस में खटकने से जो आवाज पैदा होता है, ये सारे जो है वो समझ लेते हैं, इन चीजों को वजह किया है, समझा के? एक शख्स की आवाज को दूसरी शख्स की आवाज तक पहुंचाने के लिए इसको वजह किया है। तो बहरहाल तार की कटकी की आवाज ये दाल है, तार का मजमून जो है ये क्या है, मदलूल है, और ये दलालत गैर लफ्ज़िया वज़ाइया है। लफ्ज़ कलम, तख्ती, मदरसा, जैद, इंसान, ये सारे के सारे जो है दाल है, समझ आए? ये दाल है। अब कलम से कौन सी चीज मुराद है, कलम से कौन सी चीज मुराद है, यानी एक लंबी सी चीज मुराद है जिसके जरिए से हम लिखते हैं, तो ये कलम जो है ये दाल है, और वो ढांचा जो है ये कलम का जो है वो ढांचा, समझ आ गया? तो ये जो है क्या है, मदलूल है, और ये दलालत लफ्जिया है, वज़ाइया है, क्योंकि लोगों ने कलम की लफ्ज को उस कलम यानी जिसके जरिए से उस आले के लिए, लिखने वाले आले के लिए वजह किया है, और क्या करे, वजह किया। तो ये दलालत लफ्जिया वज़ाइया, लफ्जिया इसी वजह से कि कलम एक लफ्ज है, और वज़ाइया इसी वजह से कि ये कलम का लफ्ज है वो क्या है, लिखने वाले के आले के लिए वजह किया है। इस तरह तख्ती, जिसके साथ जो है वो तख्त सिया भी कह सकते हैं, एक दूसरा भी तख्ता होता है जिसके जरिए से जो है जिसके ऊपर लोग लिखते हैं, तो ये तख्ती जो है ये क्या है, दाल है, और वो जो व्हाइट कलर बोर्ड जो होता है वो क्या होता है, वो मदलूल होता है। तो ये भी दलालत लफ्जिया है, वज़ाइया है। मदरसा जो है ये दाल है, और वो जगह जो है मदलूल है, समझ गए, जहां पर हमारी रहनुमाई होती है। जैद जो है ये दाल है, और जैद का जात क्या है, जात जो है ये क्या है, मदलूल है। इंसान नाम जो है ये क्या है, जात क्या है, दाल है, और जो बॉडी है समझ आए, हैवान नाते को, ये क्या होता है, मदलूल है। तो ये दलालत लफ्जिया वज़ाइया। धूप जो है ये क्या है, ये तो मालूम है। धूप की दलाल जो है वो क्या होते हैं, धूप की दलाल तो उस पर होती है ना, शम्स पर, सूरज पर होती है। तो ये धूप जो है ये दाल है, और क्या सूरज जो है ये क्या है, मदलूल है। और हमें जब धूप हमें लगती है तो हम समझ आते हैं कि क्या होता है, ये क्या है, दलालत गैर लफ्जी इस वजह से कि ये कोई लफ्ज नहीं है, और ये अकलिया है। क्या है, अकलिया है। अकलिया इस वजह से है कि अगर एक पागल आदमी जो है वो, या चरसी लोग जो है, बंगी लोग जो होते हैं, वो धूप में पड़े होते हैं, फिर भी उसको कुछ महसूस नहीं होता कि गर्मी है, समझ आ गए? क्यों? क्योंकि उसके पास जो है वो क्या होता है, अकल नहीं होता। क्या होता है, अकल नहीं होता। तो इसी वजह से ये दलालत गैर लफ्जी आ गई, यानी धूप की दलाल जो है वो किस चीज पर, शम्स पर, सूरज पर। आह ऊह ऊह, तो ये दलालत लफ्जी है,
یہ بھی کیا ہے دلالت لفظیہ تبعیہ ہے. سمجھا یہ کیا ہے دلالت لفظیہ تبعیہ ہے کیونکہ یہ ایک دلالت لفظیہ اسی وجہ سے ہے کیونکہ یہ کیا ہے اچھا وغیرہ جو ہے یہ دال ہے اور یہ رنج اور غم مصیبت وغیرہ پر جو ہے وہ کیا ہوتا ہے وہ مدلول ہے. اچھا اب یہ دلالت لفظیہ تبعیہ دلالت لفظیہ تو اسی وجہ سے ہے کیونکہ یہ لفظ ہے نا یہ لفظ ہے جو ہم منہ سے نکالتے ہیں اور طبیعہ اسی وجہ سے کہ جب ہمیں تکلیف ہوتی ہے تو ہمارے خود بخود جو ہے یہ ہماری منہ سے نکل جاتے ہیں تو اسی وجہ سے یہ دلالت لفظیہ تبعیہ ہے. آگے جاتے ہیں سوالات کی طرف. دلالت لفظیہ وضعیہ سمجھا گیا. دلالت لفظیہ وضعیہ کی دو قسمیں ہیں. تین قسمیں مطابقت تضمن دلالت. جب ہم پورا ایک لفظ پورا پورا کیا ہوتا ہے پورا چیز مراد لیتے ہیں تو پھر وہ مطابقہ ہوتا ہے. تضمن جب آدھا لے لیتے ہیں کوئی ایک جز اور جب اس کا التزام لے لیتے ہیں تو پھر وہ کیا ہوتا ہے دلالت التزام. نبینا آنکھ یہ جو ہے کیا ہے نابینا. نبینا ہم نے بول کر کیا مراد لیا ہے ہاں نبینا بول کر جو ہے ہم نے اس کی آنکھیں سمجھا کہ کوئی نبینا کہہ لیتے ہیں تو اس سے مراد ظاہر سی بات ہے اس کی آنکھ ہوتی ہے نا تو یہ دلالت التزام ہے. سمجھا کہ دلالت التزام کیونکہ نبینا جو ہے یہ تو روشنائی کو کہا جاتا ہے. یہ روشنائی نہ تو انسان کا پورا بدن ہوتا ہے نہ تو انسان کا جز ہوتا ہے بلکہ وہ تو آنکھ جو ہے انسان کا جز ہے نا. روشنائی نبینا جو ہے وہ کیا ہوتا ہے روشنائی کو کہتے ہیں جس کی آنکھ بالکل ٹھیک ہو صحیح سلامت ہو. تو یہ نبینا جو ہے یہ کیا ہے یہ دلالت التزام ہے. یہ کیا ہے دلالت کیونکہ نبینا جو ہے یہ ایک صفت ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے جس طرح اندھا پن جو ہے یہ آنکھ کی صفت ہوتی ہے تو اس طرح نبینا جو ہے یہ ایک صفت ہے نہ تو تضمن ہے یعنی انسان کی بدن کا جز نہیں ہے کیونکہ انسان کی بدن کا جز تو آنکھ ہے اس کی روشنائی تو نہیں ہے اور نہ جو ہے انسان کی پورا بدن جو ہے اس کو نبینا کہا جاتا ہے بلکہ نبینا جو ہے یہ آنکھ کا ایک صفت ہے. کیا ہے آنکھ کا ایک صفت ہے تو اسی وجہ سے اس کو دلالت تضمن کہا جاتا ہے. آنکھ کے اندر جو جز ہے وہ تو ایک بلیک کلر جو ہے ایک کارنیا ہے جو ہے بلیک کلر اور ایک جو ہے یہ وائٹ والا تو یہ تو جز ہے لیکن یہ صفت جو ہے اس کا روشنائی تیز روشنائی ہونا یہ کیا ہوتا ہے یہ اس کا وہ ہے اس کی التزام ہے. کیا ہے التزام ہے. لنگڑا میرے خیال سے آج کے لیے کافی ہے کیونکہ 5 منٹ اور مزید بھی اوپر ہو گئے. میرا دوسرا کلاس بھی ہے. چلو اگر کوئی سوال ہو تو پھر پوچھ لیں ورنہ اسی پر اکتفا کرتے ہیں. جی کوئی سوال ہے؟ نہیں ٹھیک ہے سمجھ میں آ گیا. یہ ہم نے کیا تھا نا تو یہ اب ٹھیک غلطیاں جو ہیں وہ ہماری نکل گئی. ٹھیک ہے چلو ٹھیک ہے چلو ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.